Idog-idog day kay hindi kita online. Idog-idog ano? Ikaw na karon masulato, ha? Dapat tapis na nga. Ha? 7 5 4 Ara lang ana ito po. Nanawag ka dito rin. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Wow, very good. 5 dugangan 7. Oh, 2. Ari akong 2. Amo na. Isipa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 12. 12. Inang 2 ka 1. Oh, 1 hindi. Isa ka 1, isa ka 2. Isa ka 1, oh, una tapos 2. Oh, ka very good. Oh, 6. 6. Oo. 2 ka 6. Hindi 6 ang 6 dugangan mo lang 2. 2. 2, di ba 6 ni? Oo, 6. Oo. Dili ka na madugang 2. 7 6 7 Tula di. to lang to 6. Oh, dugang ito ang 6. 7 7 1 2 3 4 5 6 8 Anong 7? Kulang 6 plus 2. Ay, butang mo lang sa imong kamot. 6. Oo, 6. Oo. Oh, 6 na, di ba? Ang 2. Dugangin diliwat 2, oh. Oh, isipan na tanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Oh, pila? 6 plus 2. Very good. Ikaw sagad si mo ba? Oh, ang 8 naman. 8. Butangan na sa kamot ang 8. 8. 8. Oh, idugang mo tong 2. Oh, arsa ko ng 2. Oh, 2. Isipa tanan. Isipat ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, pila? 8 plus 2? 10. 10. Okay. Gab. Ay, oy, gaano ko po. Dahil kurang. 1, 2, 3, 4, 5. Ano ito nga? 4. Ang 4 dugangan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ara pa, wala mo na isip. 10. 10. Dung pikoy ka karon. Tiyaga na siya. Okay. Kanami agya ba? Kapag ko. 3. Kasi bilang ko. 5. 6. Dugangan 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Sige lang, dito na lang sa punta. Oh, kuhaan gyapon oh, te. Very good. Zeros dyan. Asira nila lang. 6/6. Very good.